Ergan Kanner mengaku sebagai seorang Muslim yang masuk agama Kristen. Ergan aktif khutbah di gereja-gereja, konferensi, universitas, dan platform media, di mana dia membagikan kisah pertobatannya dari Islam ke Kristen dan membuatnya menjadi pendeta yang sangat terkenal. And so that's why the Shahada, the central confession of Islam, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Alhamdulillah-Rahmanir-Rahim, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Alhamdulillah-Rahmanir-Rahim. There is only one God, Allah, and Muhammad is his final prophet. And the second thing I got to do was tell my papa I was a born-again Christian. Papa, Isa bin Allah, I believe in Jesus. 11 million women are now learning how to read because of what our soldiers have done. Where were the feminists when 11 million women were taught to read? Written on the wall of the mosque in Kabul, Afghanistan, do not teach the women to read and write. I'm a sand monkey, been called worse. I came to America after going to Beirut and then Cairo. And when I came to America in 1978, at the age of 14 years old, I've lived a very urban life. I'm a very citified person. Never had a lawn to mow. I've never fished, never hunted. I'll share more about this in a little while, but it's all to say I wanted to come for a number of reasons, one of which was because of the work that I do. Being raised as a Sunni Muslim and speaking Arabic and living in that world, speaking Arabic and living in that world, we have, my brothers and I, find out about some of the things that the Muslim community... My father was a muazzin. I'm the oldest of 3 sons to his wife, this one wife. He had many wives. I came as a faithful and devout Muslim. Every debate I've ever had, Muslim, oh, you do not understand Islam. Oh, you need to understand the Arabic. Let's dance. That was my language before English. English is hard. For those of us who speak Arabic, you will listen to Al Jazeera and you will listen to Arafat and you will listen to these men who will say, we will push the Jews into the Mediterranean, and then they will turn around in English and say, we want peace. You will listen to Arafat and you will listen to these men who will say, we will push the Jews into the Mediterranean. We are taught in Islam that Allah is creator and He is judge. But we have a verse in the Quran that says, Allah has no son. Allah and Jehovah are not the same. But we have a verse in the Quran that says, Allah has no son. Orang simpati padanya. Dia terhubung dengan beragam audiens, terlibat dalam perdebatan tentang perbedaan antara Islam dan agama Kristen. Keterlibatannya dalam penjualan buku ceramah dan penampilan media telah menghasilkan pendapatan baginya. Identitasnya sebagai mantan Muslim berperan dalam hal ini, meningkatkan daya tariknya sebagai pembicara dan penulis. Dia sangat disukai dalam komunitas Kristen. Dia mengaku sangat berpengetahuan tentang Islam dan bahasa Arab. In this March, I'm going to Israel, and I love to take my students down underneath the Dome of the Rock. Because there, under the Dome of the Rock, is supposedly the rock upon which Abraham sacrificed his son. My entire life as a Muslim, I had been taught, that Abraham reached the top of Mount Moriah, raised up the knife, plunged it down, and at the last minute, Allah saved the life of Abraham's son, Ishmael. Islam teaches that it was Ishmael. Do you know how I felt when I got to Genesis and I found out the truth of the book, that 2,200 years after Moses wrote it, 2,700 years after it actually happened, that Muhammad changed the story.
So when I take the students underneath the Dome of the Rock, I tell them, well, here's what we're going to do. We're going to do it in Arabic. You guys don't know Arabic, but what I'm going to do is I'm going to tell it because there's 6 Muslims who are stationed here all the way along who are listening to everything that is being said. And we're going to tell the story the right way. And they lose their mind when they hear you say Abraham and Isaac. Shut him up! Shut him up! Ketika kecurigaan akhirnya muncul dan dikonfirmasi kebenarannya, Ergen Caner diekspos secara brutal. Nama baiknya menjadi hilang dan musnah, bahkan menyebabkan putranya bunuh diri. Liberty University has announced it will replace Dr. Ergen Caner as Dean of Liberty Baptist Theological Seminary. This comes after a university board investigation into allegations that Caner lied about growing up as a Muslim. Ergen membuat klaim dan alibi pendidikan Islamnya hingga dia masuk Kristen di awal tahun 2012 setelah serangan pada tahun 2011 ketika banyak orang Amerika sedang mencari jawaban. Caner melangkah dengan antusias untuk menampilkan dirinya sebagai ahli Islam. Ergen mengaku lahir di Turki dari seorang ayah yang religius dan tumbuh dengan membenci Amerika dan nilai-nilainya ketika keluarganya berimigrasi ke Amerika. Saat remaja, semuanya berubah saat dia bertemu dengan teman beragama Kristen yang gigih, yang memperkenalkannya ke sebuah gereja kecil. Di sana dia bertemu pendeta yang membaptisnya. Caner mengklaim bahwa dia menemukan ajaran yang benar dari sebuah agama, namun telah dilatih ayahnya untuk membencinya. Dia dan kedua saudara laki-lakinya menerima agama Kristen, namun ketika dia memberitahu ayahnya, dia tidak diakui sebagai keluarga. Pengalaman yang memilukan bagi Ergen muda. Banyak orang yang sangat terinspirasi olehnya dalam perjalanannya dari Islam ke Kristen. Kesaksiannya untuk menemukan iman kepada Yesus Kristus setelah tumbuh di keluarga Muslim dan mengalami penolakan dari ayahnya sendiri, membuat simpati banyak orang. Dan pada tahun 2010 beliau mengundurkan diri dari jabatannya sebagai dekan, Ketua Seminari Teologi Baptis Liberty, sekarang dikenal sebagai Sekolah Teologi Universitas Liberty. Para penggemar Ergen Caner, kisah pertobatan kesaksiannya yang kuat, merupakan bukti kekuatan agama Kristen dan memperkuat keimanan Kristen mereka. Saat mereka mendengar kisahnya, mereka sangat bersuka cita bahwa seseorang berlatar belakang Muslim bisa menemukan iman dalam Kristen. Tapi ketika dia diekspos sebagai pria yang sangat jelas, mengambil keuntungan dari masalah agama, dan sebagai orang yang tidak jujur, pembohong, dan penipu, itu mengguncang kepercayaan dan keyakinan banyak umat Kristen. Mengetahui pria yang mereka kagumi sebagai pemimpin spiritual telah salah dan berbohong dalam aspek-aspek penting dalam beragama, membuat mereka merasa sangat terluka dan dikhianati. Bukan mereka saja yang sangat terluka oleh cerita tersebut. Braxton Caner, putranya berusia 15 tahun, yang percaya ayahnya adalah seorang pahlawan, akhirnya bunuh diri. Foto anak laki-laki itu menunjukkan dia sangat mencintai ayahnya. Orang berspekulasi bahwa dia pasti merasakan sangat dikhianati, kecewa dan malu atas ayahnya, yang menyebabkan bunuh diri. Ergen Caner tidak pernah mengakui kebohongannya. Dia mengakui adanya ketidakkonsistenan dalam laporannya, namun tetap menyatakan bahwa ini adalah kesalahan yang tidak disengaja. Suatu hari nanti ia akan mendapat pelajaran dan akibatnya.